नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आम तीन बंधु एकाठी बिजु जनता दल तरफ सार चाषी कला बजारी एवं नियंत्या परिस्थिति ओडिशार चाषी कूलर मेरुदंड भांगी देछि। एकदा मो कृषि विभाग दायित्व थी। अतनु सविशाची महोदय कोऑपरेशन डिपार्टमेंट दायित्व थे एवं संजय दास वर्मा महोदय सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट दायित्व थे। ए समस्त विभाग होची कृषि और कृषक मान साथी संपर्कित। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चली एमाने घोषणा कर डबल इंजिन सरकार। डबल इंजिन सरकार कहले आम बुझुलु यार बेग अधिका जोड़ा गति क्षमता अधिका ओडिशा लोक माने उपकृत हेबे। किंतु डबल इंजिन टा बर्तन गोटे डबल डाउल इंजिन में परिणत होती। लोक कहकु हेलेनी डबल इंजिन बर्तमान ट्रबल इंजिन में परिणत होती। एक कथा कहिबार उद्देश्य होची जे एमानकर घोषणा बड़ प्रतिश्रुति बड़ एवं भाषणबाजी बड़। जमिति फंपा माठियार शब्द बेसी सेमिति भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली सरकार हो ओडिशा सरकार हो एमानकर कथा बड़ काम छोट। एवं सबुठारु बड़ दुखर विषय होची डबल इंजिन सरकार ट्रेन रे आउ सार आसुनी। विशेषकर ट्रेन रैक द्वारा सार आसे सार आसुनी। चाषी हताश एवं ए सरकार मोगाम्ब खुश यही भाव में चलती। ओडिशार 70% लोक चाष उपर सीधा सड़क निर्भरशील किंतु ओडिशार 100% लोक चाष जोगु उपकृत। चाष नथिले कई जीवन धारण करि परिबे नै ए होछि सत्य। तेणु चाष विशेषकर खरीफ ऋतु रे धान चाष होछि आम चाषी कूलर मेरुदंड। आमर वर्तमान ओडिशा रे 39 लाख हेक्टर चाष जमी अच्छी। 62 लाख हेक्टर चाष जमी 39 लाख हेक्टर रे खरीफ धान चाष करा जाउछि। एवं सारर चाहिदा होछि 11,43,000 मेट्रिक टन। यदि 39 लाख धान हेक्टर जमीन धान करिया पड़िबो ताले सारर चाहिदा हबो 11,43,000 मेट्रिक टन। जुलाई 17 सुधा अर्थात आम जो समय आज आपण मान को एड्रेस करूछु 5 दिन तल सुधा ये मात्र 1,81,000 मेट्रिक टन सार सप्लाई करथिले पैक्स मान को। एवं पैक्स माने ताको बंटन करिसेंती मात्र 1,14,000 मेट्रिक टन। जोठी 11,43,000 मेट्रिक टन आवश्यक सेठी एमाने सप्लाई करिसेंती 1,81,000 मेट्रिक टन। 1/10 टोटाल सारर सेथिरे पुणी एमानकर 1,81,000 मेट्रिक टन रु मात्र बंटन कराई 1,14,000 मेट्रिक टन जोटा कि सबुठु बेसी कथा। जेतिकी सार आसीची ये सफिशिएंट नुह। चाषी को हताश हेलेनी कि जेतिकी आसीची सेथिरे कला बजारी होउची। आपण जानिथिबे धान रुआ समय सारर प्रयोग अत्यंत आवश्यक। सरकार मंत्री तंत्री एवं ऑफिसर ता साथी कला बजारी ये गोटे सिंडिकेट कर भावुं सारू 2 पैसा भल लाभ करेंगे। सार पकेले चाषी कूल लाभान्वित हवा कथा किंतु सार को बिक्री करी असाधु उपाय कला बजारी करी मंत्री तंत्री ऑफिसर कला बजारी लाले लाल हम। ये गत 2 वर्ष धरी चलता बर्तमान चली सार लुटिबे। डबल इंजिन सरकार फंडा होची आमे डबल लूट करिवो। तार कारण होची जे आपण देखिबे यूरिया सार
ଯେତେବେଳେ 45 କେଜି ପ୍ୟାକେଟ 270 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପାଇଲା ପାଇଲା, ବାହାରେ କିନ୍ତୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଅର୍ଥାৎ ଡବଲ ଲୁଟ୍ ହଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ସାର ଟିକିଏ ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଛିଡା କରେଇବୁ, ଲାଇନରେ ଛିଡା କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ କରେଇବୁ, ଲାଇନରେ ଛିଡା କରେଇବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, ଦିନ ଦିନ ଧରିକି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଆଜି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆମର ଚାହିଦା କଣ, ମିଳୁଛି କଣ, କୋଉ କୋଉ ଭଳି ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟୁରିଆ ଆଉ ଡିଏପି, এইটা হচ্ছে আমার ସବୁଠୁ বেশি ডিমান্ড। এবং ୟୁରିଆ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, সোসাইটিরে 270 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ୟାକେଟ ପିଛା ମିଳିବା କଥା, ଯୋଉଟା 45 କେଜି। ଏମାନେ 50 କେଜି ଦେବେ କି 45 କେଜି ଦେବେ ସେଟା ଦୋସରା କଥା, କିନ୍ତୁ 45 କେଜି ପ୍ୟାକେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 270 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ବାହାରେ ସେଟା 600 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାକ୍ ହଉଛି। ଏବଂ সোসাইটিରୁ ଯେ ୟୁରିଆ ସାର ନବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଛନ୍ତି, ନାନୋ ୟୁରିଆ, ଜିଙ୍କ୍, ତା ସହିତ ପିଡିଏମ୍। ନାନୋ ୟୁରିଆ, ଜିଙ୍କ୍, ପିଡିଏମ୍ କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଛନ୍ତି। ନାନୋ ୟୁରିଆଟାକୁ ପକେଇବାକୁ ଲୋକ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସିଞ୍ଚିବେ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ସିଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ହଉନି କି ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ହଉନି, ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ଅନୁଭବଟା ବଡ। ଏବଂ ପଟାସ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ 1500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 2200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଏବଂ କଳା ବଜାରରେ 2527 ଟଙ୍କା ହଉଛି ପଟାସ। ଏବଂ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆମର କହିବେ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମୋନିଆ ସଲଫେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, କେଜି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକେଟ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 1400 ଟଙ୍କାରେ, 1400 ଟଙ୍କାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସାତ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା, ତୁମେ ତ 12 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛ, ତାର ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଫସଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ କି ଇଫକୋ ହଉ, ଯୋଉ ଡିଏପି, ଏନକେପି ଆଉ ୟୁରିଆ, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଦଉଛ ବା ବିଦେଶକୁ କେତେ ପଠଉଛ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାରଖାନା ହବ, ଆମେ ଧୂଳି ଖାଇବୁ, ଆମେ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ସହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାର ଯିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ମତେ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବାହାପିଆ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏ ହିସାବଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ପାରାଦୀପ ଫସଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡରୁ, ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଇଫକୋରୁ, ଆମର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ତାଳଚେର ହଉ, ସେଲ୍ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ହିସାବ ଦେବେ। ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ ଯେ ଆମୋନିଆ ସଲଫେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ୟୁରିଆ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ଡିଏପି ଦେଇପାରିବେନି, ୟୁରିଆ ଦେଇପାରିବେନି, ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମୋନିଆ ସଲଫେଟ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଯୋଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଣିବୁନୁ, ଏହା ପକେଇଲେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ୟୁରିଆରେ 46% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ 46%, କିନ୍ତୁ ଆମୋନିଆ ସଲଫେଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ 21% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ନାନୋ ୟୁରିଆକୁ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାନୋ ୟୁରିଆ ନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଜିଙ୍କ୍, ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ୟୁରିଆ। ଏବଂ 2014ରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, 2014ରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିଆ ହଉ, ଗ୍ରୋମର ହଉ, ଯେତେ ସାର ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏକର ପିଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ଡବଲ ଅଧିକା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏକର ପିଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 7000ରୁ 7500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ।
एपटे चाषींकर आय बढ़िया कथा कहल, द्विगुणित करने कथा कहल, बहुगुणित करने कथा कहल। एपटे एमएसपी तुम कहल पैसा देल, केमी पैसा लुटुन से आपको जन दूसरी। जिते 2014 मसीह जिते सार पकेला पर ग्रोमर हो, यूरिया हो, डीएपी हो, जहाँ पकेला पर एकर पिछा जो 3000 टका खर्च होता बर्तमान 7000 7500 खर्च है। तेणुक आपण मैंने कहतु सार जिते चाषी कूल कलबल ये डबल इंजिन सरकार, ये ट्रबल इंजिन सरकार बर्तमान बाहाबा नौ। मु बर्तमान आपको अनुरोध करी आपण मैंने मोर अन्य बंधु मान शुणु।